Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Wenggom baru tahun Nggo silewati tahun 2020. Nggo masuk kita kubas tahun 2020 sada. Endah kanggo masuk kita ku petelu wari kan nggo tanggal telu. Lagejap wari-wari endah. Akhir bulan telu sangeng golit covid mege lanai kita banci beribadah kubas rumah pertoton tapi ibadah i rumah nari la terasa nggo keri tahun 2020 kendandai covid ndai lenga dung mege tapi si katakan bujur man Tuhan li dengar kita berena kesempatan guna geluh lenga kita lihat dilutukan arah di kena covid malangari oh ya di influensan batuk ya mesuitiun nenda hal si biasa mege tapi beretukan dengar kita geluh sekubas paksa enda jadi harus kita sadar wari-wari endandai pedas kal berlalu maka wari-wari ndai si isilah si buatlah kesempatan guna dalankan kaisingan na ate di bata wari-wari ndai lanai terulihi nggo lewat sanai lanai berulang ya. Sekolah minggu Dewa Santa mari si buka pustaka si Badianta ibas 2 Korinti pasal 5. 2 Korinti pasal 5 ayat nakari ayat 10 sada ayat 20 sada kam adenanggo sambar tahun tahun simbaru kai ngelit bas pusukta tahun baru tahun baru ada naik tukur baju baru maka dia anak-anak apa baju baruku tahun baru mak Nina apa kue tahun baru tak Nina ka kasih potong tahun baru indah naka. Jadi na masuk kita ku tahun baru kan ngilik bapu sukta ya. Nggo lewat tahun si male nggo kare kenda tahun si baru. Pagi ku juma ka aku kusuan ka enda kuban ka bage de banari kai ngelik bapu sukta. Meriah gawah-gawah. De banari. Rektuana kepe aku. Sange umpamana 52 kok kasih 53. Kerime kari umur si bere Tuhan dai. Jumpa mekari ras Tuhan di batandai. Evaluasi lit ngebas dirita. Oh selamat tahun si Denda Rai. Bagaikan aku, bagaikan. Oh tahun si Denda. Ulanai bagai. Entah pe banci. Ada si bagius serbas keluarga tahun simbaru enda anakku. Pelimbaru ilah perukuran ru. Di koin dan singetop. Ulanai bagi tahun singgo lewat ndai. Ada ngoro tahun simbaru baru kalah ban perukuran. Enda masih begi. Adina kita bercakap ras teman-teman ta. Ulanai bagi tahun-tahun singgo lewat ndai. Adi sangi umpamana malas enda rajinlah. Adi sangi lit sakit hati na. Ya tadi kelas sakit hati nda endang gureh
tahun simbaru barulah ban perukuran. Jadi enda mateku Senin ibas awal tahun enda ibas sekolah minggu Dewa Santa. Uga kita maka banci jadi tinepasi baru. Syoge ayat 10 sada secara bergantin, sekari ayat 20 sada, aku ayat ganjilna, ras-ras kita ayat genapna. Judulna bas pustaka si Badianta, erdame ras dibata arah Kristus. Yetah kami kai ertina erkemalangan mantukan. Maka iusahakan kami alu mesek-sek gelah kalak te. Perukuran kami tangkas kak mandibata. Janah ngarap pe aku, maka pusuk pratendru nggo tangkas nandai perukuranku. Lalu hati kami mujikan diri kami ka lebih-lebih saja mencari seken kami man bandu alasan memulih gelah megah yakap nu karena kami gelah dilibas ka mekal guna melawan kalak si megah yakapna karena kai si gelia saja tapi lah ia menahan kubas pusuk. Adi tuhukin kami adon guna dibata kabe. Janak adi jore ukur kami man gunandu kabe. Erditekan kelemahan Kristus menguasai kami maka engkau kami sekubas sada pengertiin. Emos sekarang manusia engkau mate guna kerina manusia. Eda artina maka kerina manusia engkau mate. Ia mate guna kerina manusia. Gelah kalak sing geluk lanang geluk erbana-bana. Tapi guna ia singgo mate, dengan singgo ipekeke di bata ibasi matenari. Dage menduari pengeranan tanah dari skala manusia, lanai borikutkan pertimbangan manusia. Amina dia naik pengertian tanah dari Kristus rikutkan pertimbangan manusia, tapi kenduari lanai bagi sibahan. Adikala ersada ras Kristus, ia metinepas simbaru. Si malenggo lepas, janak nekenlah simbaru enggoreh. Kerina si benda ibata bahasa, maka arah Kristus, kita si gegenari termusuhan ras dia, engkau ibahana jadi temanna, janahan kami berkena daging, guna jadikan musuhna jadi temanna. Alu kata si deban, di bata enggo nereh ibas Kristus. Enggo ijadi kena manusia jadi teman di bata. Di bata lam perkirakan kelepakan manusia. Janak man kami enggo yendes kena berita perdamin Dage kami enda utusan Kristus. Bagi ras di bata jine simido man bandu arah kami. Ibas gelar Kristus ipindo kami alu mesangat man bandu. Bereni maka kami sigel-gel nari bermusuhan ras di bata. Banci ibahan di bata jadi temanna. Aminna pe Kristus la erdosa. Enggo ibakan di bata maka ia si mersan dosa-dosanta. Gelah ibas persadan ras Kristus. Kita irembakan mulihkan ras di bata. Erdame ras di bata arah Kristus. Enda me judulna ibas pustaka si Badianta. Engkaikin maka perlu erdame ras di bata. Enda arkiteken manusia dai enggo si musuhkan ras di bata. Uga si musuhkan ras di bata, manusia dai enggo ilawan na di bata,
nggo erdosa manusia ndai. Jadi sidak ibas Injil Yohanes lalik sada pe bas krina sinasalit ijadikan la arak kata Jadi Tuhan Yesus ikut jadikan krina sinasa lit. Jana enda kama kari maka arah Kristus Yesus ndai kita banci jadi ciptaan si baru. Jadi kita ndai enggor dosa, enggor musuhkan ras di bata. Maka perlu manusia ndai erdame ras di bata. Ijenda sidak ayat 10 telu Nina, ietah kami kai ertina erkemalangan mantukan. Maka iusahakan kami alu meseksek gelah kalak te. Perukuran kami tangkas kak mandi bata. Jana ngarap pe aku, maka pusuk pratendru enggo tangkas nandai perukuranku. Jadi lit motivasi kala berita guna kedudukan, guna cari duit. Tapi Paulus katakanna motivasina berita Injil erkiteken iandai kemalangan mantukan. Jadi kita kan hamat nande mantukan, maka usaha kena gelang na banci kala si magisan rai tek mantukan Yesus. Takendrumin isi pusuk kami enda nina Paulus man kala Korinti. Sebab kala Korinti enda labo terlalu kencakal Paulus enda sebagai rasul. Maka turikan Paulus erkitekan kami erkemalangan ngemantukan. Labolit motivasi kami si deban. Guna nurikan Yesus Kristus menbandu. Tapi erkitekan enda kehamatan kami mantukan. Maka usahakan kami kel. Gelahna tekmin kam mantukan Yesus ndak. Maka labo saja kala Korinti si curiga ia nandangi pekabar Injil. Mancing kita penai bagian raka pengalaman ta. Lit niatena maka na usahakan nakal gelana kami tik kutuane. Lit niatena maka na igegekina kelalak nginjil aku berita teta. Jadi enda mai petangkas Paulus lalit surah-surah kami si deban. Lalit tapi kita kan kami erkemalangan ngemantukan. Maka iusahakan kami kel gelakna kam tekman Yesus Kristus. Laboti kami guna mengangkat diri kami. Laboti kami guna mujikan diri kami. Tapi erkitekan kami erkemalangan mantukan. Jadi si idah min enda kala si nurikan Injil ndai labulit motivasi na si deban. Tapi erkitekan hamat nangan remantukan, erkitekan igejap nandai guna petandakan Yesus Kristus, guna damekan manusia singgur musuh ras di batanda jadi teman di bata igejap nande enda dakinna maka iusahakan na lang labo lit motivasi si dewan. Kulihi ko ogi ayat 1 ayat 2. Ietah kami kai ertina erkemalangan mantukan. Maka iusahakan kami alu meseksek. Ya, alu meseksek me. Iusahakan kami alu meseksek gelah kalak tek. Perukuran kami tangkas kak mandi bata. Jana ngarap pe aku,
maka pusuk pratendru enggo tangkas nandai perukuranku. Kamu kok kak tandendu kami ari? Kakak enggo. Enggo metekndru kakap engkai makana kami berita Injil. Labo motivasi si deban tapi gelana banci kala ndai erkini tekan kutukan Yesus. Ayat 10. Labote kami mujikan diri kami kai lebe-lebendru saja ngencai seken kami manbandu ala sesim kuli gelah mekaya kak mdu karena kami gelah lidi bas kam bekal guna ngelawan kala si megah ya kapna karena kami karena kai si teridak saja tapi lah ia ngenekan kubas pusuk. Jadi katakan kami endana Paulus man kala Korintin dai labote kami mujikan diri kami tapi gelalit bekal nduk guna ngelawan kala si langenekan kubas busuk ndai. Ngarap aku nggo tandendu kami bagesir berita Injil. Ada lengat tandendu bages kasasi badialah si petangkasa. Gelana lalit pendakin si gelap ndai si ngampati kam erbakan calakam te ku Yesus Kristus ndai. Enda alasan Paulus ayat 10:4 erkitekan keleng ate Kristus engkuasai kami nge maka enggo kami seku basada pengertin mesekala manusia enggo mate guna krina manusia endartina maka krina manusia enggo mate. Jadi keleng ate Kristus ndai sing kuasai kami. Uga keleng ate Kristus. Kristus enggo mate guna kala perdosa ndai. Manusia ndai krinana enggo mate erkitekan dosa-dosana. Upah dosa nandai lanai banci jumpa res di bata. Sebab di bata ndai di bata si badia. Jadi Yesus Kristus ndai enggo rekudoni enda mate guna krina manusia. Maka ya usahakan kami. Gelana kam tekminku Yesus Kristus ndai. Tekan domin isi pusuk kami endana Paulus. Kristus enggo mate guna dosandu. Kam denggo erdosa. Jadi gelat tekan domin berita enda. Karena Kristus enggo mate guna dosandu ndai gelana kam reh kutukan erdame kam res Bapa sini surga. Ayat 10:6 dagi genduari pengergan tanang rangi sekala manusia lanai borikutkan pertimbangan manusia amin nagianai pengergan tanang rangi Kristus rikutkan pertimbangan manusia tapi genduari lanai bagi sibakan. Jadi Paulus opelenga ia jumpa restukan penilaian nama Yesus menurut manusia. Yesus enda kala Nazaret. Labo itekna Yesus enda metukan. Tapi erkitekan perjumpaan restukan dai enggo berubah cara nak menilai. Enggo itekna Yesus dai labo manusia sirek idoninari tapi Yesus enda metukan. Jadi enggo berubah cara nak menilai. Jadi enggo tandena Yesus ndai Yesus enda metukan maka enggo ka berubah cara nak menilai manusia ndai. Lanai bagi opelenga lit perjumpaan restukan Yesus. Maka enggo tekna maka manusia enda ndai kelengate di bata. Maka harus ipesek ban-bana berita perdamaian arah Yesus Kristus ndai. Keleng ate Kristus ndai kuasa ia. Kristus enggo mate guna krina manusia. Maka iusaha kena. Alu mesek-sek nina iya. Alu mesek enda kuangkandu. Ulik-ulik hina.
uli-kulihina. Segmin dia tek, segmin dia erdame. Gelana banci, seg ia kariku surga. Sebab Kristus engkau mati guna dosana. Enda masih engkuasai bas pusu Rasul Paulus. Maka usahakan kami kalnina. Alu mesek-sek gelana tekaman Tuhan Yesus. Makula kambosan adi mesek-sek kamba Tuhan ru. Nurikan Injil man bandu. Malah ngang kambosan. Engkai maka bagi. Dan rai. Kalau Kristus ndai kuasa isa. Kristus anak dibatasi tonggal. Enggo reku doni enda. Enggo mate ngasamkan kesang naik kayu persilang. Guna kam kalndrai bagi. Jadi enggo setek ka andun denda. May usahakan kang yari. Usahakan ye. Gelana tekam. Mancing karsal jumpe. Gua ngalok kendutukannya sendai. Lalap tenduka. Pagi pe. Asal kesempatan. Gua nina. Adi Bapak John ya sebagian day. Ya mis kau suruh serang na oke. Aku waka kari ukur nate kukang mon. Asal kesempatan. Engkai arkiteken keleng ate Kristus engkuasai perukuran kami na Paulus. Maka iusahakan kami kel alu mesek-sek gelah na banci kam tek. Nggo si tandaan perukuran ta. Mama gendare. Maka nadina mesek-sekel kala berita Injil man bandru. Labolin motivasi na si deban. Adikut-ikut nan rekam uga ka andung gerak. Endang ngesilit motivasina. Adi seksekina kang gelana kam teman kutukan dai. Ban kelengate Kristus ndai. Sada surah-surana gelahna banci kam erdame ras di bata. Banci akari. Ngupi sambar takun dua yang danda lalak ngituri kena tendu kau oke. Tiap jumpa kita yang lalap kakak dikena. Silahkan pula tersilahkan tendu. Saya silahkan ru. Bana kangkar dalam jumpa gelana. Kamin erdame ras Tuhan. Aku berperang bagi lanai laka kuruk teku. Lanai kuruk lalap sungkun teku. Lanai kuruk dengan pe andai. Suruh naka teman si deban karu todu dah isianu kuku tegerak naka. Ngelal ngku kape 3 bulan lanai kador tersilahkan dan dai teku ka. Tak bagi kakariman bantah masing-masing. Ngur takun lala bingung ka perut samper takun dengaku dah lala betendu. Nina Paulus tangkas min perukuran kami itandendu. Ban kelengati Kristus ndayang kuasa kami. Ban Kristus engkau mati gunandu. Maki usahakan kami kel gelana kami ku Tuhan Yesus ndai. Enda mesinen siogeres ras ayat 10 pitu ya. Siogeres ras sada 2 ya. Adikala ersada ras Kristus ia mati nepan baru. Si male enggo lepas janak negenlah simbaru enggoreh. Uga maka banci si malenda enggo lepas simbaru reh. Uga maka banci kita jadi tinepas simbaru. Adi ersada ras Kristus. Reh petakun simbaru. Adi lakam ersada ras Kristus. Lo kari baru geluhndru melang labom baru perukurendru
Ulah naik kelaku bagi tahun 2020 katendo lagi. Adilah kamersada ras Kristus bagi kangkari. Merincung kan berubah pas tahun 2020 sadenda. Kamana anak kami ya. Isenda Palda. Yosa. Krisa. Gayen. Merincung kam jadi tenepasin baru. Merincung kan berubah geluk ndurak ulina asa tahun 2020 ndai. Merincung. Oh ya. Jadi dina lebih mahuli teta geluk ta asa tahun si engko silewati kita ndai. Endan ndai ngenca kuncina. Adi ersada ras Kristus. Lang surah-surahan rupe kari berubah. La bolide. Engkai sebab kita enggon rabuku dosa. Dosa ndai enggon perbudak kita. Harus lid sinebusi kita bas penggadaian denari. Makanina Rasul Paulus surah-surah aku ngedalankan si mahuli. Tapi si kudalankan labo bagi. Si ciga atiku ngakubakan nina oke. Siya pelua tenay banna. Tapi dalan kena. Makanina dung na Paulus. Bujur ku katakan man di bata Bapa. Sebab ipulakina aku. Ibas perbudakan dosa denari. Jadi di batandai iberikan Tuhan Yesus guna mulahisa kita ibas perbudakan dosa nari. Lang lanai lit gegehta. Surah-surah tangengen cakari. Tapi labo terdalankan kita. Jadi kuga kita maka banci jadi ciptaan barundai. Adi ersada kita ras Kristus. Maka si male enggo lepas. Neken laksim baru enggo. Labo kari 2 minggu pe kari tekak ndundai. Maka bancing ka ertoto bas akhir takune wage. Tuhan enda kesalahan si kuban. Retakun simbaru enda lanai kuban. Ku kelengi kam Tuhan ku dalankan peda-pedakan ru. Adi lengali persadan taras Tuhan labo lit gegekta. Syoge siuliki ayat 10 pitundai sada 2 ya. Adikala ersada ras Kristus ia mati nepas simbaru simale enggo lepas janak nekenlah simbaru enggo reh. Merencokam baru gelung dodai baru perukuran dulu. Adi ersada kita ras Kristus. Koke ayat 10. Krina sienda dibatar bakanca. Maka rah Kristus. Kita si gelgel nari ermusukan ras ia. Enggo ijadi kena jadi temanna. Janak man kami ibre kena dakin. Gunan jadikan musuhna jadi temanna. Enda kama Paulus dai nina man kalak Korinti dai. Erkitekan igejapna enda iberetukan dakin man bana. Gunan jadikan musuh di batandai jadi teman di bata. Mamusuh di bata kita dinggo melalat si bakani lepak tari. Ngo kita si musuh. Jadi enda ma Paulus enda dakin kami gunan jadikan musuh di bata jadi teman di bata. Ayat 10 siwah alu kata si deban di bata enggo nereh ibas Kristus enggo ijadi kena manusia jadi teman di bata
di batala memperkirakan kelepakan manusia janak man kami enggo yendes kena berita perdamaian emang kami ugwalala nanggo kelepakan ta la pernah itak taki di bata. Jadi la iperkirakan na kelepakan manusia. Jana gue berikan na berita perdamaian man kami nina. Maka kala singgo lepa ndai banci ia erdame ras di bata arak Yesus Kristus. Ayat 21 dalam besinannya. Amin nape Kristus lar dosa. Enggo ibakan di bata maka ia simersan dosa-dosa anta. Gelah ibas persadaan ras Kristus kita irembakan mulih keras di bata. Jadi Paulus la buatena guna gelana tambah jemaat anggota gereja. Tapi Paulus ersura-sura gelahna kala ndai erdamers di bata. Gelah kala ndai jadi teman di bata. Bancingnya siang kayenda. Labo gelahna tambah kala si pulung ibas gereja. Tapi gelahna kala ndai erdamers di bata. Gelah kala ndai jadi ciptaan baru, tinepasin baru. Jadi Kristus lah erdosa. Ia ndai anak di bata si tonggal ndai. Rekudoni indah. Ia lar dosa tapi enggo ibakan di bata. Ia si mersan dosa-dosa anta ikayu persilang. Jadi Yesus Kristus ndai ia gantungkan di kayu persilang ndai guna ngalari dosa-dosa tandai. Guna nebusi kita bas dosa-dosa tanari. Kita ngendes harusna iukum tapi Yesus nda iukum guna nggancikan kita. Kita ndesinggo melalasi bahkan dosa, tapi Yesus ndai ipakukan ikayu persila. Kristus lah erdosa, nggo ibakan di bata, maka ia si mersan dosa-dosanta. Jadi enden di enggong kuasai Paulus ndai. Kristus ndai enggo mate, guna galari dosa-dosa nandai. Guna nebusi ya bas dosa-dosa nanari. Maka gegegi Paulus isa sekina telah kami noge man Yesus Kristus ndai. Ia nggo mati guna nebusi kam, gelana banci kam pula ibas dosa dunari. Gelana erdame kam res di bata. Di bata ndai lata takina salah lepa ndu. Maka igegeki Paulus kal gelana banci bin kala Korinti endandai tekman Tuhan Yesus. Jadi ndai renina MC tandai gelah di tahun 2020 ndai kurang teta keleng na Tuhan tahun 2020 sadenda si keleng itu kan. Ada tahun 2020 lengas sialokan Tuhan Yesus. Tahun 2020 sadenda sialokan Tuhan Yesus. Oke? Rakelang natin na Tuhan. Ada lengas sialokan Tuhan Yesus. Halokan Tuhan Yesus. Okay. Sebab kan kalalak beritakan man Bandung. Oke? Kalana banci sialokan Tuhan Yesus ndai. Sebab ia ndai enggo mate. Ikayu persilang guna gancikan kita. Jadi
uga kita maka banci jadi tinepasin baru adi ersada kita ras Kristus. Kita nggur musuhkan ras di bata, erkiteken pelanggaran ta, tapi nggo ibakan di bata, gua bana bereken na Tuhan Yesus. Gelah kita si musuhkan dai banci teman ras di bata. Merincunge kam di bata temandu. Adi di batandang teman ta, ersada kita ras, maka banci si gejap sepanjang jalan Tuhan pimpin. Pimpin na bas gedang-gedang kegeluhun tandai. Adi lenga kita ersada ras Tuhan Yesus, lenga kita damers di bata, bancing si gelap ndai mimpin geluk tambah baik perdalanta. Jadi temanlah kita ras di bata. Bicara bupati saja pe teman ta lebih aman me. Tanah kareda menggongkan dukari masin cakap tak kuja. Apalagi ka presiden. Apalagi di bata teman. Maka banci aman nyaman geluh ta adi di bata ndai teman ta. Maka nina Paulus berelah min diri dunia ge iperdamai keras di bata. Ertemanlah kam res di bata. Kam si gel-gel nari musuh res di bata. Tapi ertemanlah kam res di bata. Alokan Tuhan Yesus ndai. Baba dosa-dosa andu man bana. Alokan ya kubas pusuk ndu. Iyalah tak takina salah lepak ndu. Mana begini na? Lai tak takina salah lepata. Lai kirena salah lepata. Maka berela min dirindu iperdamaikan ras di batandai. Enda ma ibas ayat pasal 6 ayat 11 narita ku oge ya. Kami selaku teman Tuhan nerdakin mindo man bandu. Gelah ulai sia-siakan kam lias ate di batas singgo ya lo kendru. Begikanlah kaisi katakan di bata ibas pustaka si badia. Ibas paksa simhuli kuakap enggo ku begikan kam. Ibas wari keselamatan enggo ku sampati kam. Nekenlah genduari kap paksa simhuli Cana genduari kap wari keselamatan Jadi Paulus mindo kel ia man kala Korintindai. Kami selaku teman Tuhan ragin. Sebab na Tuhan go i surga iya. Guna ningkapkan ingan man kala asir kinitekan. Janalit dipilih na utusan-utusan na. Sirdakin sir berita karena Tuhan Yesus ndai. Renina mindo kel kami man bandu nina. Gelah na ula isia-sia kendro. Lias ate si enggo yalo kendu. Enggo begindu berita perdamaian dai. Arah Yesus Kristus kami perdamai kers di bata. Enggo ya tendu Tuhannya sendai mati guna kam. Ulah sia-siakan nena. Uga ulah sia-siakan. Rehlah kam ku Tuhan Yesus. Ada sia-siakan juga. Lakam reh enggo sia-sia kendru. Jadi ulah kal sia-sia kendru. Lias ate di batas inggo lo kendru. Enggo begindru moge. Mungkin ko kai ku di kendru pe dalam kendru ka pedang na piga-piga. Tapi lalap kam la reh ku Tuhan Yesus. Guna ngalokan ia jadi juru selamandru. Kubas pesundu. Labo masak lebih dosa tandai maka sialokan Tuhan Yesus. Ban kita ngandai erdosa ndai maka ia sialokan. Labon ca mahuli geluk ta maka na sialokan ia. Labon ca sitadingkan dosa maka sialokan ia. Rehlah kita manbana si baba dosa tandai.
tentu alamina jana jekari berena kita gegeh guna nadingken dosa dai. Jekari maka iarah kena geluk tandai jekari ngolit kesasi badia sinegor kita adena li si bandosa. Jadi ulah sia-siakan lias ate di bata. Reglah kam kutukan Yesus aloken ia. Jadi juru selamat ndru. Baba dosa-dosa ndundai man bana. Linde silenga kridu baba ban bana mage. Enda lenga kri kutukan. Uga kita adanya bagi kita rekutukan. Jadi berelah dirindu i perdamekers di bata. Di bata ndai nguruk ibas diri Yesus Kristus. Gelana banci kita erteman ras di bata. Endam sekolah minggu tas kalinaris yakiri alungoge pasal 5 ayat 10 pitundain cace serahkan man MC sada 2 ya. Adikala ersadaras Kristus ia mati nepas simbaru simale enggo lepas janak nekenlah simbaru enggo reh. Rende kita si puji Tuhan dilik kariteta sungkudenta sebagai berkat si muji Tuhan silakan. Rende kita nomor 250 sada. Adik karya tendu bagi berkat entah ersaksi kenca kita rendeda iberikan kami waktu. Nomor 250 sada. Baru jadi bas kegeluanku, kenca Yesusku alokan, ko itarangina pusuku segala, kenca Yesusku alokan, kenca Yesusku alokan, kenca Yesusku keriahan golit pas kegeluanku, kenca Yesusku harapan. Dalam dosa dan gelap engkau ku larikan, kenca Yesusku alokan, berkena keselamatan ras pengharapan, kenca Yesusku alokan, kenca Yesusku alokan, kenca Yesusku alokan, keriahan golit pas kegeluanku, kenca Yesusku alokan. Dalam dosa dan gelap engkau ku tarikan, kenca Yesusku alokan, ku layani Tuhan sinar rahmatkan, kenca Yesusku alokan, kenca Yesusku alokan, kenca Yesusku alokan, keriahan golit pas kegeluanku, kenca Yesusku alokan. Lik latihan tasir saksi. Tah.
Alik datasi bagi berkat. Adik kata di Batandai, tahun baru laer bahan baru pusuh. Berarti baju baru, rumah baru, buram baru, cincin baru, entah kaipin baru, laer bahan baru pusuh ta. Retreat pemuda ku bagi pertama khotbah hamba Tuhan Nina. Kita ibas dunia enda ijadikan ibas tanah nari. Maka kebutuhan daging tak enda krina na bas tanah nari. Tapi kai si bas tanah denari la bahan samria ukur tame bagi. Tapi lit Yesus sirah idatas nari. Nga si baci ngubahkan perukuran ta, si ngubahkan pusuh ta. Simbaba kita baci ersadaras di batas simbaba kita. Baci adi sitading kendoni enda ku surga. Langkai narikin baci dalanda kita ku surga. Adilah arah Tuhan Yesus. Adi si bas doni enda kerinana pagi melengas. Jenari bacim baru perukuran dai adi ersadaras Tuhan Yesus. Maka aku baru bajuku penin tadi dah kalak male. Sehatlah tena kami bagai. Lang lapis si kata-katakan baru baju ta. Baju baru kami nak Nina. Jadi aku enggo ngeselamat minta pe idah misi dah hari. Aku lihat kakakku kak makan resada kita resi Yesus nak. Inte aku lebih resada sengkau Nina. Sidah lang. Tapi katakan nak engkau. Tapi labo baci buali. Sebab kala isir sadaras Kristus ia tinepa simbaru. Si malenggo lepas. Lah simbaru ngoreh. Lu baci lalik simbaru kala sir sadaras Kristus. Adilalik sidah simbaru berarti lengan baru. Sebab krina pengalaman ta bagi kita sadar Kristus kita sendiri setali simbaru. Gua makan baru krina ku oge kata di batenda pembaru ku akak. Rendepi kita baru si gejat. Engkai nina Tuhan. Kalak sir sadar Kristus ia tinepa simbaru. Si maleng go lepas simbaru nggoreh. Nggoli pengalaman ta enggom baru. Adilah ngalit berarti lengan baru. Besar. Lit dengan tetes tambahkan. Oh, pemuda rendetenan caje kari li pengumuman baca simumkan. Silakan kami man pemuda rende. Yoga dan yogi. Oh, yoga dan yogi. Lala pada nak. Kami rendiate kami muji Tuhan arah lagu enda bas pusuh kami nari ngatakan buzur ras pengharapan man Tuhan.